Bonjour tout d'abord. Aujourd'hui, on va entamer la comptabilité générale et notre séance sera consacrée à 3 thèmes. Premièrement, on va essayer de définir qu'est-ce que la comptabilité générale et deuxièmement, l'objectif de la comptabilité générale. Et dans une troisième partie, on va essayer de traiter la partie analyse. La première étape pour mener ou enregistrer une opération comptable. Il y a la partie analyse comptable des opérations. Analyse comptable des opérations. Donc vous mettez tout d'abord comme première partie, vous mettez introduction à la comptabilité générale. Section 1, définition de la comptabilité générale. Donc, كنا مجموعين كاملين واليوم احنا تفرقنا كله غادي يجر على راسو دابا نتوما غتجبدوا على راسكم وحنا غنجبدوا على راسنا شي شويه باش غادي ندير شويه ديال لا كاليتي في لا فورماسيون الناس جيستيون بوحدهم والناس ديال لوجيستيك بوحدهم. دونك soyez les bienvenus. مرحبا بالناس الجدد اللي التحقوا بنا. بونجور مسيو. بونجور مرحبا. انت بتجي في جيستيون معناها تكنيسيان جيستيون انفورماتيزي. ماشي مشكل تجي في الصباح ولا تجي في العشيه مرحبا. حيت داكشي اللي كنتنتيو في الصباح هو اللي كنعاودو في العشيه معنا. C'est clair, je crois ce que je vais dire. Donc aujourd'hui, j'ai dit on va entamer une partie intitulée introduction à la comptabilité générale. Il y a la première partie de comptabilité. On a l'introduction, on a une définition de comptabilité générale. Ensuite, on a l'objectif de la comptabilité. Et s'il nous reste du temps, on va entamer la partie analyse. La partie analyse comptable. Donc, vous mettez comme première partie, une première page, introduction à la comptabilité générale. Introduction à la comptabilité générale. Section 1, définition de la comptabilité. Définition de la comptabilité générale. Très bien, si je veux définir la comptabilité générale, qu'est-ce que je pourrais dire? Si je veux définir la comptabilité générale, qu'est-ce que la comptabilité générale? شنو هي المحاسبة العامة? À votre avis, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Oui. La comptabilité générale est un outil d'information interne et externe qui il lui permet de suivre la nature des détails de toutes les opérations financières. Exactement. AD, c'est une définition. Qui peut me donner une autre définition de la comptabilité générale? Vas-y. La comptabilité, c'est planification,
Pour saisir les opérations. Donc, la comptabilité générale, très bien. J'ai dit, la comptabilité générale, c'est une branche de la science économique, filière, شعبة من علم الاقتصاد, qui s'occupe بحال les autres matières اللي كيدخلوا في l'économie, المواد ديال la gestion, comptabilité, statistique, les maths fines, etc. هادو كلهم مواد كيدخلوا في la science économique, كنسميو العلم الاقتصاد. Donc c'est une branche de la science économique qui s'occupe premièrement de la collecte, الجمع كنجمعوا, deuxièmement le traitement et troisièmement l'analyse de quoi? Des données chiffrées au sein de l'entreprise. Il s'occupe, j'ai dit premièrement de la collecte et de muhasaba. C'est une technique, la comptabilité générale. La comptabilité générale est une branche de la science économique et c'est aussi une technique de la microéconomie qui s'occupe premièrement de la collecter, deuxièmement le traitement, et troisièmement l'analyse de quoi? L'analyse, le traitement et la collecte des données, des données chiffrées, au sein de l'entreprise, داخل المقاولة. أي حاجة بالرقم داخل المقاولة كتقوم بالجمع ديالهم المحاسبة وكتقوم بالمعالجة ديالهم المحاسبة. Au sein de quoi? Au sein de l'entreprise. Donc c'est une technique qui s'occupe de la collecte, le traitement et l'analyse des informations ou des données chiffrées au sein de l'entreprise. C'est une technique, c'est-à-dire qu'il est technique dit qu'il est basé sur des principes, sur des normes. C'est une technique qui consiste à quoi faire? Qui consiste à enregistrer d'une façon chronologique, d'une façon quotidienne, toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Je peux mettre de la définition là. Donc c'est une technique qui consiste à enregistrer, une technique qui permet d'enregistrer toutes les opérations. Toutes les opérations effectuées par l'entreprise au cours d'une période annuelle, خلال حقبة زمنية سنوية يعني خلال العام annuel. اش كنسميو لا بيريود annuelle في comptabilité كتسمى l'exercice comptable السنة الحسابية l'exercice comptable. إذا فين كنسجلو هاد لي زوبيراسيون qui consiste à enregistrer toutes les opérations العمليات اللي كتقوم بهم المقاولة يوميا عند الشركات كيديروا مجموعة عمليات. يوم كتشري فيه، اليوم آخر كتبيع فيه، تقدر ديرهم في نفس اليوم. يوم كتخلص فيه الأجور خصنا نسجلناها، خلصنا العمال خصنا نسجلوها، خلصنا الضمان الاجتماعي ديالهم خصنا نسجلوه، خلصنا الضريبة خصنا نسجلوها، شرينا السلع، خدينا كريدي خصنا نسجلوه. أي عملية قمنا بها وكانت فيها الفلوس كانوا فيها المشيف كانوا فيها الأرقام. لأن لا كونطابيليتي لوبجيكتيف ديالها هو أنها كتبع لي موفمون لي فلو ديال لارجون، التدفقات ديال الفلوس للمقاولة فين كتمشي الفلوس ومنين كتجي. لوبجيكتيف دو كونطابيليتي سي كوا؟ il fait le suivi، يعني كتبع جميع البيانات جميع العمليات اللي كتقوم بهم ولا لي فلو دارجون اللي كتقوم بهم المقاولة في الحياة ديالها اليومية. il s'occupe de la collecte. كنجمعوا أولا هاد البيانات، إلا شرينا خصنا لا فاكتور باش نجمعوها كنديروا لا كوليكت. كوليكت هو ورقات الوثائق لأن الكونطابيليتي كتبنى دائما على وثائق. دونك خصنا نجمعوا هاد الوثائق. il faut collecter هاد لي بيس كونطابل جوستيفيكاتيف. on fait la collecte des pièces. ensuite كنعملوا le traitement. le traitement هو l'enregistrement. collecter les pièces, ensuite traiter les pièces. Le traitement, c'est-à-dire enregistrer les opérations effectuées par l'entreprise au cours de l'année, dans un document comptable
واحد الوثيقه كنسجلوا فيها واحد الريجستر dans un document comptable appelé le journal. Dans un document comptable appelé quoi? Le journal. Journal واحد الصحيفه واحد السجل. C'est un registre اللي كنشريو بيان سور من المكتبه وكنبداو كنسجلوا فيه العمليات ديالنا ومن بعد كنديروا لا سيزي ديال لي زوبيراسيون سور اورديناتور dans un logiciel. كنعملوا لا سيزي ديال لي زوبيراسيون في لوجيسيال دو كونطابيليتي. تو دابور كنعملوا ان تريتمون مانيوال وابخي كندوزو لوبيراسيون دو لا سيزي ويمكن لك دوز ديريكتومون لوبيراسيون دو لا سيزي ملي غتولي محاسب محنك غادي تولي دوز ديريكتومون لو تريتمون ديريكتومون في لا سيزي سور اورديناتور دون ان لوجيسيال. دابا حاليا حنا كنتعلموا في لو ديبي دون فاسون كومون مانيوال كنعملوا ان تريتمون مانيوال كنظن فهمنا لوبجيكتيف لا ديفينيسيون دو المحاسبه. المحاسبه هي واحد لا تكنيك واحد الطريقه باش كنسجلوا العمليات اللي كتقوم بهم المقاوله يوميا. المقاولات كيشريو كيبيعوا كيخلصوا كيتخلصوا كياخذوا قروض يديو فلوس للبنكه يجيبوا فلوس من البنكه اللي تشري تخلص لاسيرونس غدا تشري سلعه بعدا تشري لومبالاج. هادو كلهم عمليات فيهم دي فلو دونتري اي دو سورتي دارجون. العمليات فيهم دي فلو دونتري اي دو سورتي دارجون. كونطابيليتي كتهتم بهاد لي موفمون كنسميهم لي موفمون ولا كنسميهم لي فلو ايكونوميك كنسميهم لي فلو économique. C'est ça la définition de la comptabilité générale. Donc vous pouvez prendre déjà une définition sur votre support de cours. Là, vous pouvez comme ça, très résumé. Vous pouvez comme ça. Voilà.